আমি আপনাদের সম্মুখে দণ্ডমান হয়েছি একটা উর্দু নাতে রাসূল শোনানোর জন্য। তাই আপনাদেরকে দয়া করে আবদার জানাচ্ছি, এই যে সামনে জায়গাটা যে ফাঁকা আছে, আপনারা যদি অল্প আগে আসতেন তাহলে সামনে জায়গাটা অল্প হতো, পূরণ হতো। আবার পিছনে দেখেন যুবক ভাইরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আপনারা যদি ঘোরাফেরা না করে যদি প্যান্ডেলে এসে যদি বসতেন অনেক ভালো লাগতো। তাই আপনারা অল্প দয়া করে অল্প আগে এসে বসেন। नात सुनने से पहले अकीदा और मोहब्बत के साथ दुरूद नजराना पेश कीजिए, पढ़िए बाबुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आगे आसेन, ভালো লাগবে, आगे आसेन। আর যুবক ভাইদেরকে বলছি আপনারা ঘোরাফেরা না করে প্যান্ডেলের ভিতরে এসে বসেন। এখন আমাদের স্টেজে অনেক দূর থেকে আসা হযরতে মাওলানা মুফতি ইউনুস আলী আমজাদি সাহেব কিবলা স্টেজে বসে রয়েছে। আমার নাত পড়ার পড়ে তিনি বক্তব্য শুরু করে দিবেন। আপনারা এদিক ওদিক ঘোরাফেরা না করে দয়া করে এসে প্যান্ডেলে বসে যান। আলা হযরত আজিমুল বরকত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত শেখ আহমদ রাজা খান ফাজলি বেরেলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি একটি কিতাবের ভিতরে লিখছেন, जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी कारिब होता है, हरे जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी कारिब होता है, और उन महफिल में बैठने वाला भी खुश नसीब होता है। तो बेरादाने मिल्लत इस्लामिया যারা নাকি রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরা করছে তারা কি সওয়াব পাবে? তো এই শায়রের ভিতরে এটাই বলছেন যে যারা নাকি এবং কি আল্লাহ রাসূলগণের জিকির আজকার শুনে, কোরআন হাদিসের কথা শুনে সেখানে স্বয়ং খোদা হাজির থাকে। আর ওই মজলিসের ভিতরে ওই সবার প্যান্ডেলের ভিতরে যারা বসে থাকে তারা খুশ নসিব হয়ে যায়। একবার বলুন সুবহানাল্লাহ। যে আউলিয়া যে আম্বিয়া রোয়ে তোরা জলওয়ানুমা, যে আউলিয়া যে আম্বিয়া সাউনি নাই দুরুদে মুহাম্মদ ওয়ালা আলে সাইয়্যিদানা মাওলানা মুহাম্মদ। ढल के मुस्तफा के इश्क में के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया कि एक गुलाम काले
रंग का हजरत बिलाल हो गया के डाल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया कि अल्लाह अल्लाह एक रहमते और तिलावतों की बरकते कि अल्लाह अल्लाह एक रहमते और तिलावतों की बरकते गौस पाक माँ के पेट में हाफिजे कुरान हो गया और वो साउंड बजाना सुबहानअल्लाह साउंड बजाना गौस पाक माँ के पेट में हाफिजे कुरान हो गया कि ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया कि अल्लाह अल्लाह ख्वाजा की गली जयपाल जाके बन गया वली कि अल्लाह अल्लाह ख्वाजा की गली जयपाल जाके बन गया वली ख्वाजा का जमाल पड़ गया जयपाल जमाल हो गया ख्वाजा का जमाल पड़ गया जयपाल जमाल हो गया कि ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया के गुलाम काल रंग का हजरत बिलाल हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।